Daghan lang ta mga kahoy guys kay mahal ang gasol. So hindi na to kahoy kay mas nakatipid man sa kahoy manang mag-antos kita pa pangahoy. So na ako diri sa bulutok diri sa ila floor na ako diri nagkuan para natay pang gatong kayo. So nice diri guys, dili init, pwede ka makabuhi diri mga hayop. Pwede rin mag-garden ka kung tanong pa mga gulay guys. Kani guys, so kung kasi nakailangan mo ni gabi dagang kayo to gabi mamunga po ni siya guys, manilamin ni siya ibutang sa biko binindit ba sinigang ya, pwede po ni siya maginataan gataan nimo gulayon, pwede ra pod walay gata imo kuha niyang dahon nya nay unod imo hiwa-hiwaon imo sa ibulad laing ba lamin ni siya guys, lutong biko guys kanang halang-halang butang agata mo ni gitawag nga laing guys. So daghan pohon guys mga hatani guys kanang dili ta mga hoy kay gusto nang karon kay Mutanaw og video dili manon, dili magbili og comment, sige lang og scroll nya dili man lang mo like. Kung ikaw manggaling na magkuha na ng batasana kay mao na pinakadili ganahan jud ni meta, kay mao na ginatawag nga fake engagement. Puslan man nga ni agi na ni sa imuha ning video ha. Kumana jud ni paglantaw ha para dili na masayang imong pag-vlog ba. Kunya paning kamuti nga makabilin ka og like, comment ug share, kay mao na ginatawag nga proper engagement. Kunya mao na pinakaganahan jud ni meta. Salamat.